Si Pablo na alipin ni Hesukristo na tinawag na maging apostol, ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. El Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Na mula sa binhi ni David ayan sa laman. Na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan. Mga taga-Roma, chapter 1, verse 5. Kabilang kayo sa mga ito na tinawag ni Hesukristo. Sa lahat ng nangasa Roma na mga iniibig ng Diyos, na tinawag upang maging banal. Sa lahat ng nangasa Roma na mga iniibig ng Diyos na tinawag upang maging mga banal, kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa akin sa pamamagitan ni Hesukristo tungkol sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay nahahayag sa buong sanglibutan. Sapagkat ang Diyos ang aking saksi na siyang pinaglilingkuran ko sa apelito sa Ebanghelyo ng aming anak, Na walang patid na aking kayong binabanggit sa aking mga panalangin. At laging isinasamo ko kung naayon sa wakas sa anumang paraan ay magkapalad ako sa kalooban ng Diyos na makarating sa inyo. Romanos 1:11, porque deseo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Romanos capítulo 1, verso 11, porque deseo impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Romanos capítulo 1, verso C, es decir, con lo observa en mi debuto, la vuestra y la mía. Romanos capítulo 1, verso 13c, y no quiero, hermanos, que ignoréis, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabias, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto esté anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad que dice los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a recios de mandamientos, Professing them to be wise, they became fools, and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man. Romans chapter 1 verse 24 reads like this. Will lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Romans chapter 1 verse 26. For this cause God gave them up unto vile affection. 27. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, Backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, without understanding, cotton breakers, without natural affection, implacable, unmerciful. who knowing the judgment of God, not only do the same but have pleasure in them do them.